Mga bay, usa sa dakong panagtigom ang gihimo karon didto sa Amerika bahin aning disinformation ug fake news. Mubalita ang atong One News Cebu correspondent nga si Dale Israel live gikan sa Kansas City. Dale, unsa may nahitabo karon diha? Tugnaw ba diha? Yes, maayong gabi or maayong buntag kanimo diha, Chiki. Ana kita karon nagpadpad diri sa Kansas City para sa ikaduhang semana sa panagtigom sa IVLP o International Visitors Leadership Program nga gihimo diri sa Amerika sa mga tigbalita. Sa miaging semana didto ta sa Washington DC ug Virginia State aron makigpulong sa uban nga mga journalists sa laing nasod ipakita pud sa US unsa ang sistema sa federal government ug pipila ka mga importante nga lugar sa Washington nga may capital sa Estados Unidos. Dinhi sa Kansas City, Chiki, init kayo, walay ulan pero bugnaw ang tayhop sa hangin pero padayon gyapon ang conference diri sa IVLP. Nagtapok ang 21 ka mga journalist sa lain-laing mga nasod dinhi sa Amerika para pagtuki sa giatubang nga problema sa disinformation ug fake news. Kauban nato ang mga representante sa African Union, Kosovo, Mexico, Cyprus, Egypt, Australia, Switzerland, Brazil, Poland, Nepal ug uban pa. Sa mga punto nga gisgutan nga dili baliwalaon ang mga tawo nga nagtuo sa false information ug kinahanglan nga transparent sa mga gibuhat nga istorya ang tigbalita. Ang paggamit sa chronology mao usa sa mga gituhuan nga makatabang sa pagbalita sa tinuod ug aron tuhuan sa mga tao kini. Bisan dinhi sa US, nagkatag ang problema sa disinformation. Ang ubang nasod naglibog pod unsaon pagsulbad ni ining problemaha. It's a really great problem for everyone, actually. It doesn't matter which country you're from. It's a problem that the journalists all around the world actually have. So it's I don't know the right answer, but if you know it, just let me know. I would love to hear it. Upat ka adlaw ang gitagana didto sa Washington para makabansay-bansay sa mga pamaagi sa mga media sama sa National Association of Broadcasters ug sa News of the United States o NOTUS. Gipakita pod ni New York Times reporter Stephen Rich ang paggamit sa investigative reporting nga usa ka pamaagi sa pagsugpo sa false information ug pagputol ginagmay sa mga balita para dali masabtan sa mga mananaw ug tigbasa. Aduna pod problema sa deep fakes o mga peke nga video sa mga sikat nga personalidad dinhi. Kung diin adunay mga balaod ang 41 ka mga states sa Amerika batok sa pagpakatap niini. As journalists, our duty is to report the truth, report only fact-based information and try and educate the public. But I think that the largest part of the responsibility falls on governments and social media companies and government regulating social media companies on how to limit misinformation and disinformation on their platforms, and also strengthen the education system and teach media literacy to citizens. Chiki, usa ka semana ta diri sa Kansas State og libuton po nato sa State of Missouri. Una ta molupad na pod padung sa Tampa Bay City sa Florida para sa ikatulong nga semana sa diri sa Amerika. Daghan pa nga mga media organizations ang atong atuon gani niadto kita sa Kansas Public Radio nga nag-offer og radyo para sa mga buta og PWD nga pwede kayo nato diha sundon sa Pilipinas. Sagingon ko na labihan kainit ang adlaw tungod kay adunay heat wave pero bugnaw kaayo pod ang hangin, ang hapak sa hangin din sa Kansas City. Kana lang unang atong balita karong adlaw balik sa imo diha, Chiki. Ay kalimti magbisaya, Dale. Igbalik nimo. Daghan kayong salamat. Happy weekend, Dale Israel sa One News Cebu.